Haino High 27 family 42 voters Tipra motha Bana Rompizauka CPIM by BJP yakarlai tini Patimung Patika 49 Chawamanu assembly wo Borok no yasak suka Hangso Kumar Tripura 49 Chawamanu assembly constituency ni candidate abo baino Sai manjagi tongi tongkha 49 Chawamanu assembly wo Tipra motha roni pali belaino hilik ngai tongmani jeng tini phungai sri kaisa tini jeng mahina tini salbo tini kaham tini sal kang je jorabo phungai sri tini emon bhabe news mangkha tini sasago tini pray 100 family ni upor join renai tabo party office jora kisa kom tini purbo gobindobari sudendro raja parabo thangai aro jeng joining lanai purbo gobindobaribo sini tungo poschim gobindobaribo tungo north longtaraibo tabuk salai tomaro sini 20-25 paribar tungo tabuk oro party office phaiye jeng 20 family plus abar 60 family 27 family sini pray 42 ta voter tini BJP yakarlai এবং CPIM yakarlai jeni Tipra motha party join rafaika buskang 16 তারিখ নির্বাচন এপ্লাই খাইনানি বাগে sini Tipra mothani প্রার্থী ন এবং যত বড় শিকা চাংমা ত্রিপুরা পাহাড়ি বাঙালি শিকা যে বিজেপি ন একমাত্র অরনি মানে উঠাত খাই মানাই বা তাল সরকার দেই বানাই একমাত্র Tipra motha party जों निश्चित जय होनाय एकमात्र समयनि अपेक्षा जों जत मिले विजय मिছিল खालायलायनाय आरो सामने विधानसभा केन्द्रको बीजेपी आरो तंगलिया आगामी दिन Tipra motha न जों आरो विधानसभानि विधायक থেকে শুরু খাই जों प्रशासन থেকে শুরু খাই সরকারি প্রকল্প থেকে শুরু খাই अनि ইউথনি নেতৃত্ব বাই বা টিডব্লিউএফনি নেতৃত্ব বাই যিনি অরনি যারা প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত বিএসসি মনিটরিং কমিটি যারা দায়িত্ব মানে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান যিনি ব্লক কমিটি নেতৃত্ব বাই जों गाहामखै পরিচালনা খাইনাय যাতে দীর্ঘদিন যিনি Tipra motha সরকার যাতে টিকি দমাनायते যিনি उबाग्रानि जे चिन्ताधारा उबाग्रानि जे लास्ट 5 ग्रेटर Tipra लाइनबो जों साक्सेस खायनायनि जों आसा खालायो हामबाय।